Sangrosalo Raipasa Kamio, Tatal joining Clarika BJP. Tipramota Yakari BJP ni Bodola Hapika Mani Abo Tatal. Lukurogna Hapangni Hamkrani, Tang Batang ni Bishingti, Shep Sabrani, Nohu Granani Hune Saway, Ereng Tatal Bodola Habraka BJP. Amni Logologi Borok Tevo Saka, Tipramota Bodol Taltamni Bishingo, Komoritane Himano, Borokok Piroka. Tamuno Tipramota Taltamni Bishingo, Komoritana Hinke, BJP Simon Tonke, Village Council Chombori Clary Hune, Kognaraka Ambassador Tipramota Vice President Rajoriang Te Sadana Manik Molsong. Sini media bondona hambai. Jungabo sana musungo mia je Raipasa bisio kaisa BJP joining mane abo totally fake joining abo tatal abo BJP ro aring bani joining khairi masi. Karon are kok kaisa kok tongo je sini 2023-24 ni je Annexure B PMA Pradhan Mantri Awas Gramin Yojana je nok Annexure B tabuk har Tripura no joto bisio no list nokhor tongmani BJP o Raipasa bisini Bojendra Dev Burma tai Ardon Molsom borok duijona no je Panchayat office o nok ni list ni Aadhaar ina nango document ina nango ne tlangoi borok no tlangoi Panchayat office tlangoi aro BJP ni flag rom ni surrender khairika abono ang kaisa sana musungo naidi Pradhan Mantri je Awas Gramin Yojana je nok khaimani abo BJP bu khlaina nangya Congress bu khlaina nangya CPM bu khlaina nangya Tipramoto bu khlaina nangya abo nini aini sarkar jongno je borok gorib nok tang tongmaya je nukung kuroi kula akase niche je tongmani bron bagoi gorib borono nok tang tungtung nei rimanese aborono BJP ro Raipasa bisini jonogon je borobari elakani bororokno tlangoi fake joining khlairio belai lachima singsa abo ke BJP ni tebu tongo naidi chongsio je chini 47 ambasa BJP o tamu cholei to kaisa no kaisa hamia sanani te kaisa no hamia sanani aptimang se cholei to chongus ka no kha chini Tipramota ni BJP o thangkha chini Kumar Halam bo abaino je Maharaj Sunthani bo sangkha kaisa school Maharaj Rimaya chini tribal welfare ni minister Vikas Dev Burma sangkha nono chongdok renai nono school khairene nong chintin paidi abai naidi kisu leader tongodo abo chini borokno bibranto khlainani chin borokno nosto khlainani anba kisu leader tongo lubi anba ko chung sanamo tongo naidi BJP ro 2023 ni election poreo chini masurayo bo kaisa BJP leader tongo bobo gari paijak anba ko chini Raipasa bisio bo tongo bobo gari paijak are BJP to poriskar nukjagoi tongo je election nung khaigano bro gari payo abai ke chini district ni convention halam boboskam BJP joining khlayo thanai tongkha 2 din age ke bo Tipramothani party office thangboise ang bukha tongtholiya tre BJP ni Tipramotha rok BJP ta thangde abdai ke advice tongo onbage ang saramu chungo je Raipasa bisini je BJP ni leader rok chini Tipramotha no je bibranto khlai tongmani nok mannai phok puk mannai phok bagan mannai phok kwai bagan mane rubber bagan mane abai ke borong nusuno bibranto khlai tongmani abo actually BJP ni niti haise borong te kaisa no hamia sane tre kaisa no i koktaina na abo borong kaisa niti saise abon kunoya kete kaisa kok tongo je aro nini miao chongdongo social media ni bisingtino nugo je 47 ambasabo tal thamka kheno Tipramotha dong songseng sinai in je samane ang borong no sana musungo আমি একটা কথা বলতে চাই আপনারা বিসি ইলেকশন করুন তানবগে বিসি ইলেকশন খাইয়া তানবগে চিনি বিসি ইলেকশন কে খাই মানে বরক 47 ambasake tatal sawoi tal khantor ka baina insa broni himmot tongke khlaidi khlaimi amro onbogeno brok sai tongo je broni buku baino sai tongo je o 47 ambasao te tal thanbise BJP baisene abo poriskar nukjaka najo to si sungnai de ani uklok berem bachajak sabo no
nini nok mana hintelange BJP o joining de dikha aborang sanamu chongo biskango tipramo tha 47 amba sawo khub karak kheba chanai BJP ro adum sudum samani abo totally fake abo mia ni joining abo tatal se fake joining ambai ni ambasa 47 blok ni to bo ongya bo gonda tuisani ko ayang parani je kaisa voters bo লক্ষীপুর কাইসা জায়গা আ জায়গানি ভোটার সে ইনখাকলাই bo oro bumhai bo phaisa asuk মিথ্যা অপপ্রচার খাই আমো খাই মানি তো কিন্তু বংনি স্বভাব বংনি আবো চায়া মানি ওখাই আবো চিনি ত্রিপুরা মথানি পজিটিভ পয়েন্ট ওখাই চিনি আশিস বাবু যে ফাই অর সাও বিনি ওয়ার্কার্স নং কাহাম খাই সুঙই দে ডেভেলপমেন্ট অঙই হামজাগাই দে ও বড় রক ফাই কাইসা 37 নি 118 ভোটার ফাইও হিনো আবো কাহাম খাই তথ্য লানানি বাগাই আং কয়না মুচুং আমি আশিস বাবু ওনাকে আমি অনুরোধ করতে চাই ওনার ওয়ার্কার্সদেরকে সম্পূর্ণভাবে রিপোর্ট তথ্য কালেক্ট করে জানার জন্য কারণ আমরা রায়পাশাতে যদি অতই সবকা সাথ সবকা বিকাশ উন্নতি হয়ে থাকে তাহলে আমরা রায়পাশার কানেক্টিভিটির যত ব্রিজ আর এখনো পর্যন্ত পানীয় জলের ব্যবস্থার হয় না কারণ ইলেকট্রিসিটি পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোল্টেজ না থাকাতে এখনো রায়পাশাতে আমরা কোনো এটা নাই যেই জায়গাতে রায়পাশা বড়বাড়ি এই জায়গাতে ইলেকট্রিসিটি কমজোর আর ভোল্টেজ কমের কারণে জল খাওয়া যায় না আর যেই ব্যক্তি একজন ফুটো ছোট্ট ক্লিপ আমি দেখলাম আমার বড় ভাই জয়বাসী মৌসুম তাইনের বাড়ির লগে এইবার DWS এর সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা জলের ব্যবস্থাও করে দিলাম কিন্তু এখনো পর্যন্ত জলের কোনো টাননের কোনো সংগ্রহকরণের কোনো উপায় নাই কারণ ইলেকট্রিসিটি ভোল্টেজ কারণের জন্য এটার জন্য আমরা ইলেকট্রিক অফিসে গিয়া অ্যাপ্লিকেশন রেজুলেশন সাবমিট করলাম অমহাই খাই চুং খাই দङ চিনি সামুং খাই দङ কিন্তু আমনি বিসিङ কয় চিনি জনসাধারণতম খাই অব ফেমলগৈ কিসা মিথ্যা ককসাই একদম মিথ্যা অপপ্রচার খাই তলাং থাংখা যে জায়গা ও জায়গাও জয়নিং খাইরিও যত আবো যে জায়গা আগে আগে বিজেপি যারা যারা আগে আগে বিজেপি তংলাই বড় আ জায়গাও 37 পরিবার 118 ভোটার্স অংতংমান আরো নুখা খাইনো বড় 15-20 জন আছে অংলাই আবো একদম মিথ্যা আবো কোনো চুং শিকার খায়া তাইসিং চুং খানা খা যারা যারা আরো থাংনাই দংনি বাগাই উনকো সাওই মিটিং প্লাং তাংজাক आं साया आबो बं से खुद साय नाय रिजाक आबनो आं साना नाय माने तिनी आरो भजेन्द्र देबरमा बाय थाइसिं साखा अंको आर्दन कुमार मौसम ब्रं नि नेतृत्वे चिनी रायपासा थामो थामो उन्नति अंखाबा आबो नाय नायदि चिनी मीडिया बंधुगण चिनी मंत्री सभा तंग चिनी अंको एमएलए तंग जतनो फाइ विजिट खाइ बायदि जुदि हिम्मत तंखाखलाय इलेक्शन तो दूरेर कथा ब्रं नि साहस करिनि बागाइनो खाया आबो बात सिखाइगा दि साहस तंखाखलाय डीएम प्रशासन एसडीएम बीडीओ फाइ चेक खाइ फाइदि ए टू जेड बुमहाइ खाइ अ जगाओ प्रॉब्लेम अंगै तंग किसा नाय फाइदि आं आबो रिक्वेस्ट मा खाइनाय हाइसि आसुंनो आनि मोटामोटी सामानि जे ब्रं जॉइनिंग खाइ माने आबो कुनु आं माने मानिया चिनि चनो रायपासा एकदम आबो मिथ्या अपप्रचार फेक बं खाइ माने से हामबाय बंधु खाइनाय रनो ओंखाय तिनि जों रायपासा बिसिनि हयते आचुं लायखा चिनि लगे फायखा चिनि 47 ब्लक नि वाइस प्रेसिडेंट रंगनां राजू चंद्र रियां ओंखाय आनि लगे दङ एलसी नि चेयरमैन संजय रियां संजय देबरमा ओंखाय आं खुद रायपासा बीसी नि वाइस चेयरमैन अंगै कायसा जे मिया जे चिनि रायपासा बीसी ओ जॉइनिंग खाइरिओ हिनै कायसा खबर बा रिपोर्ट अफ फाइमानि अमन तुई आं किसा कक्साना नाय माने जे मिया जे बीजेपी ओ जॉइन खाइ हिनै जे सालायमानि जे रिपोर्ट जे कालायमानि आबो एकदम भूल तथ्य बा एकदम चुं आबो मिथ्या आबो धिक्कार चुं जानगो बुमहाय खाइ इंखाखलाय चिनि रायपासा बीसीओ बीजेपी थांनाय तो बात से रिग्रादि तामन इंखलाय चिनि रायपासा आईवाई लिस्ट नि ननाय जरा जरा रां हाबनाय हाबिया आबर न सावै धमकी हमकी रिवै चुं ऑफिस लेवल नानान रकम लेवल थांगाय नंगनो रां दाया उनको खलायनाय काट खलायनाय सेकेंड टाइम नंगनो रां हाब्रिया हिनै नानान रकम धमकी हमकी तलाङै बंनो नगनि मीटिंग खायनाय तलां थांखा आबोनि परे ब्रंबो पुस्ता साइमानलिया जरा जरा साइमान नायरो
যত কিফিল ফাইকা কিন্তু কয়েকজনা যারা বুড়ি বুড়া রান্দা তংনাই আমতুই রনো কিসা কমজোর তংনাই রনো আত্মীয় ব্রং জয়নিং খাইরি হইনো কিন্তু আ জায়গাও যে চুং নুকজাকমানি কাইসা প্রফুল্ল মানিক মলসম হিনই ও যে বুমুং যে কাইসা বরক সালাই মানে আবো চিনি দলাই ডিস্ট্রিক্ট নি তো সরি চিনি আম্বাসা 47 ব্লক নি তো বো অংয়া ব গন্ডা তুইসানি ক আয়াং পারানি যে কাইসা ভোটার্স ব লক্ষীপুর কাইসা জায়গা আ জায়গানি ভোটারসে ওখাকলাই ব অর বুমহাই ব ফাইসা আসুক মিথ্যা অপপ্রচার খাই আমো খাইমানি তো কিন্তু বংনি স্বভাব বংনি আবো চায়া মানিস ওখাই আবো চিনি